রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। রাজনন্দিনী মিনিকিট রাইস। আজকে 31শে জুলাই হচ্ছে হিন্দি সাহিত্যকার মুন্সী প্রেমচন্দের জন্মজয়ন্তী। আর সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের স্কুলে গেটের বাইরে যে লন রয়েছে সেখানে ওনার একটা আবক্ষ মূর্তি অনাবরণ আজকে হলো, এবং আমাদের বর্ধমান শহরে সেটা প্রথম এরকম একটা মূর্তি মুন্সী প্রেমচন্দের। আর এই উপলক্ষে আজকে সারাদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু ছাত্রছাত্রীরা এসেছেন, মহাবিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসেছেন, এবং আমাদের নিজের স্টুডেন্টরা রয়েছে। সবাইকে নিয়ে একটা একাডেমিক একটা প্রোগ্রাম আছে মুন্সী প্রেমচন্দকে নিয়ে। কুইজ আছে, হ্যাঁ, একটা সেমিনার আছে, এক্সটেম্পোর আছে। হ্যাঁ, আমরা আজকে মুন্সী প্রেমচন্দকে সেলিব্রেট করছি। বলা হয় যে ইংরেজি সাহিত্যে যে স্থান উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বা বাংলা সাহিত্যে কবিগুরু রবি ঠাকুরের যে স্থান, হিন্দি সাহিত্যে মুন্সী প্রেমচন্দের সে একই জায়গা। একজন বিখ্যাত সাহিত্যকার, তার উপন্যাস এবং ছোট গল্পের জন্য সেটা আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যেও রয়েছে। হ্যাঁ, বর্ধমানের স্বনামধন্য শিল্পী বিশ্বনাথ দে উনি মূর্তিটা তৈরি করেছেন। আর এই বিদ্যালয়ে প্রাক্তনীদের একটা সংগঠন আছে নববন্ধন। তাছাড়া বিশেষ করে 1982 সালে মাধ্যমিক যারা পাস করেছিলেন এই স্কুল থেকে, তাদের মধ্যে আমিও একজন, তাদের যুগ্ম সহযোগিতায় আজকে এই গোটা অনুষ্ঠানটা হয়েছে। এই মূর্তি স্থাপনা, বেদি তৈরি করা বা আজকে এই প্রোগ্রাম সমস্ত তাদের উদ্যোগেই হয়েছে, তাদেরই স্পন্সরশিপে হয়েছে। আমি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কনিষ্ঠ। ধন্যবাদ। বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। এখানে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে রাই সেরিমোনিয়াল হাউসের সুযোগ সুবিধা। এসি থেকে শুরু করে নন এসি, যেমন চাইবেন তেমনই পাবেন। একেবারে সুসজ্জিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান বাড়ি। এখানে রয়েছে এসি, নন এসি, নটি রুম, রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা। অতএব আপনাদের যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আজই বুক করে ফেলুন রাই সেরিমোনিয়াল হাউস। মনে রাখবেন, রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। আমার গ্যারেন্টি, খেয়ে দেখুন রাজনন্দিনী প্রিমিয়াম মিনিকিট রাইস, বাংলার নিজের চাল। রাজনন্দিনী মিনিকিট রাইস। আজকে তো মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্মজয়ন্তী, তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে প্রথমে এই মূর্তি আবক্ষ মূর্তি যেটা সেটা উন্মোচন করেছেন। তো এটা খুবই ভালো উদ্যোগ, এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেরকম ভাবে ভেবেছে সেটা আমার দেখে খুব ভালো লাগলো, এবং আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। এবং এখানে এসে আমার ভীষণ ভালো লাগছে, ওনাদের চিন্তা ভাবনা বা ওনারা যেভাবে ভাবছেন সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। বিদ্যালয় প্রশাসক তো এখন আপনারা সবাই জানে যে এখন আমার সার্কেলে প্রায় 17টি হাই স্কুল আছে, সেই 17টা হাই স্কুলেরই আমি এখন প্রশাসক। তো এই বিদ্যালয়েরও সেইভাবেই আমি প্রশাসক। খুবই নতুন আর কি প্রশাসক হিসেবে। এই স্কুলে জাস্ট 1 মাসই হয়েছে আমার প্রশাসক হিসেবে। তো সমস্ত ব্যবস্থাপনা বা বিদ্যালয়ে যেভাবে পূর্বেও তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে চালিয়ে নিয়ে গেছে, তো সেটা সত্যি খুব ভালো, এবং একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, এবং সমস্ত কাজ খুব সিস্টেমেটিক, ডিসিপ্লিন। এবং তারপরে প্রশাসক হিসেবে আমার এখানে কাজ করতে একটু অসুবিধা হয়নি, এবং ওনারা যারা এখানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা যারা ক্লারিক্যাল স্টাফ বা আরো যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার যারা আছেন, তারা খুবই ডিসিপ্লিন এবং সিস্টেমেটিক ওয়েতেই পুরো জিনিসটাকে চালিয়ে নিয়ে যান আর কি। তো আমার কাছে খুব একটা বিষয়টা চ্যালেঞ্জিং নয়, বরং আমার কাছে বিষয়টা খুব স্মুথ আর কি, এই স্কুলের অ্যাজ এ প্রশাসক হিসেবে পুরো বিষয়টাকে দেখাশোনা করা আর কি। আমার নাম শতাব্দী দত্ত, আমি সদর আরবান 1 সার্কেলের এসআই অফ স্কুলস এবং নেহেরু বিদ্যা মন্দিরের এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আরুদা, মাছের চালটা একটু পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা। বাঁশকাঠি না মিনিকেট? মিনিকেটই তো নি দাদা, তবে আগের মাসেরটা একদম ভালো ছিল না। আরো? হ্যাঁ দাদা। এ মাসে ওনাকে রাজনন্দিনী প্রিমিয়াম মিনিকেটটা পাঠিয়ে দিবি। ঠিক আছে দাদা। দাদা, এটা ভালো হবে তো?
আমার গ্যারেন্টি, খেয়ে দেখুন। সবাই বলে সঠিক চাল সঠিক ভাত, আমি বলি ভালো চাল ভালো ভাত। রাজনন্দিনী প্রিমিয়াম মিনিকেট রাইস, বাংলার নিজের চাল। রাজনন্দিনী মিনিকেট রাইস, বাংলার নিজের চাল। आज बर्दवान नेहरू विद्या मंदिर उच्चतर विद्यालय में विद्यालय परिवार एवं विद्यालय के भूतपूर्व छात्र छात्राओं की जो समिति है नवबंधन, दोनों के तत्वावधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती का पालन किया जा रहा है। सिर्फ आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जयंती ही पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम लोगों ने प्रेमचंद की एक आवक्ष मूर्ति का अनावरण भी किया है। और अगर विद्यालय में मूर्ति अनावरण अगर देखें तो इससे पहले हम लोगों ने निराला जी की मूर्ति का अनावरण किया, आज हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी की मूर्ति का अनावरण किया। ये विद्यालय में दूसरी मूर्ति है। और अनावरण के बाद जयंती समारोह जो हमारे विद्यालय का नरेश सभागार है, उस सभागार में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के लगभग 300 बच्चे शरीक हैं। साथ में हमारे समाज के जो भी विद्वज्जन हैं, शिक्षक हैं, अतिथिगण हैं, वो सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम लोग एक समारोह के रूप में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है। मैं माधवेंद्र रॉय, मैं विद्यालय के भूतपूर्व छात्र छात्राओं की समिति नवबंधन का महासचिव। हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं सर को, सर के स्वागत वक्तव्य के लिए। आप उद्बोधन। बहुत देर से हम प्रतीक्षा में हैं श्री राम शंकर मंडल जी को सुनने के लिए। जिला सूचना एवं सांस्कृतिक जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षिका, हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर के माधव जी, शशि जी और जितने भी आए प्राक्तन वर्तमान जो भी शिक्षक हैं, सभी को नमन करते हैं आज के प्रेम जयंती के समारोह के अवसर पर। एवं ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको यहाँ बुलाया गया, खासकर छात्र छात्रा आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ हमारे जो प्राक्तन जो पूर्व छात्र छात्राएं वो भी आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये स्कूल से उसका लगाव और प्यार और प्रेमचंद दिवस पर ये प्रेम और भी अच्छा लगा। और ये प्रेमचंद के प्रेम साहित्य के प्रति प्रेम, ये हम लोग को हिंदी समाज, हिंदी साहित्य को बहुत आगे बढ़ाता है। और हमारे ऐसे कोई छात्र छात्राएं नहीं हैं जो भी हिंदी साहित्य से पढ़े हैं, जो उसके बारे में नहीं जानते हैं या पढ़े नहीं हैं। प्रेमचंद मुंशी के बिना हिंदी साहित्य में आगे बढ़ना या उसके ऊपर चर्चा करना ही हमको लगता है वो मूर्खता होगी। हम लोग तो ये कॉमन, ऐसा कोई आए या बड़े बड़े जो भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं आया हो, जो गोदान किसने नेशनल लेवल पर हर जगह इंडिया से बाहर। और हम लोग उसकी समय, उसका जो लड़ाई साहित्य आने वाले दिन में हमारे जो स्कूल की जो कमेटी है उनकी जो सोच है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम पूरे टीम को, स्कूल की जो टीम है साथ, गुड, बहुत अच्छी बात है। और आगे क्वेश्चन में जो पूर्व जो সমস্ত সম্মানীয় অতিথিবর্গ এবং আমার বিদ্যালয় নেহেরু বিদ্যালয়ের যে প্রধান শিক্ষক আছেন এবং আমার সামনে যে স্নেহের ছোট ছোট ছাত্র এবং ছাত্রছাত্রীরা, তাদের সকলকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং প্রণাম। আজকের যে আমাদের অনুষ্ঠান সেটা হলো মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের যে বিশেষ প্রথমেই যে প্রাথমিক যে অনুষ্ঠান ছিল সেটা যে বিদ্যালয়ের সামনে যে আবক্ষ মূর্তি সেটা উন্মোচন করা হয়েছে এবং তারপরে এখানে একটি ছোট অনুষ্ঠানের করব যে এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের কথা আপনারা ভেবেছেন এবং বিদ্যালয়ের সামনে যে দুটো আবক্ষ মূর্তি আপনারা বসিয়েছেন, যে সাহিত্যিকদের মূর্তি এরকমভাবে বিদ্যালয়ের সামনে বসিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের যে মূল্যবোধ বা জীবনের আদর্শ তোমাদের মধ্যে যাতে সেটা গড়ে ওঠে বা তোমরা যাতে সেটাকে জীবনের পাথেয় করতে পারো, সেটাকে ভেবেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সেই নিয়ে যে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে এবং এই একটা অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে এবং আমার খুব গর্বও হচ্ছে। যেটা প্রথমেই বলি যে মুন্সী প্রেমচাঁদ সম্পর্কে তোমরা হয়তো সকলেই জানো, আর হিন্দি আর উর্দু সাহিত্যের উনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র
এবং যেটা গণেশ স্যার আগেই তোমাদেরকে জানিয়েছেন, আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানি, ইংলিশ সাহিত্যে যেমন শেক্সপিয়ারের নাম জানি, তেমনই মুন্সি প্রেমচাঁদও সেরকমই একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এবং একটু আগেই তোমরা সেটাও জানতে পারলে যে উনি উত্তরপ্রদেশের একটি ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তার ওই লেখনীর মাধ্যমে আজ সারা ভারতবর্ষে ওনার ব্যক্তিত্ব বেড়ে উঠেছে আর কি। মানে সারা ভারতবর্ষে আমরা তাকে কিন্তু তার লেখনীর মাধ্যমেই তার পরিচিতি পেয়েছে। গুলো লিখতেন তা পুরোটাই হচ্ছে সেই সময়ের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যে আধুনিক সমাজে বাস করছি, এখন আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সেরকমভাবে বৈষম্য নেই, আমরা খুব ভালোভাবে একটা প্রোগ্রেসিভ সোসাইটির মধ্যে আছি। কিন্তু সেই সময়ের যদি আমরা কথা বলি, অর্থাৎ 1880 যে সময় উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময় সামাজিক প্রেক্ষাপট কিন্তু এতটা ভালো ছিল না। কারণ সেই সময় তা সমাজে অনেক বৈষম্য ছিল, নৈতিকতা বা মানবিকতা বোধের অভাব ছিল। তো তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে সবসময় এটা তুলে ধরার চেষ্টা করতেন যে এটা যে আমি লেখনীতে লিখছি সেটা শুধুমাত্র বিনোদন পারপাসে নয়, অর্থাৎ তার লেখনী যাতে সমাজকে একটা বার্তা দেওয়া। অর্থাৎ সেই সময় যে সামাজিক বৈষম্যতা ছিল, তারপরে যে চাষিদের যে দুঃখের জীবন ছিল, অর্থাৎ তাদের যে কষ্ট বা এইগুলো, সেগুলো তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। তো আজকের যে জন্ম জয়ন্তী, অর্থাৎ 31শে জুলাই, উনি 1880 31শে জুলাই উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তো সেই 31শে জুলাই আমরা ওনাকে স্মরণ করে ওনার জন্ম জয়ন্তী পালন করছি। আমার ছাত্রছাত্রী थैंक यू मैम। धन्यवाद मैडम। आज आप सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार एवं मेरे मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ इस अवसर पर मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उपस्थित हुए। तो उनकी कथा कितनी महत्वपूर्ण है, उनका संघर्ष, उनका बलिदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझाने का मैं यहाँ प्रयास करूँगी। कि एक स्टोरी राइटर्स, महान स्टोरी राइटर्स की बात होती है तो हमारी ज़बान में कुछ नाम आ जाते हैं, जैसे चेखोव, गोर्की, टॉलस्टॉय, ओ हेनरी, चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन वगैरह वगैरह। परंतु ये नाम हमें एलिट क्लब में मेंबरशिप दिलवा देती है और हम इंटेलेक्चुअल की कतार पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। परंतु यह बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी दुनिया में इस लिस्ट में और नाम को जोड़ा जाता है जिसे मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेड अर्थात विदेशी वस्तुओं को बहुत अच्छा मानने की मानसिक गुलामी हमें यह सोचने का मौका ही नहीं देती कि इस भारत देश में जहाँ एक कवि नहीं बल्कि एक कथाकार, एक उपन्यासकार जो इस भारत में जन्मा, पला, बड़ा और इसी भारत को केंद्र में करके ऐसी ऐसी कहानियां बुन गया जो आज संपूर्ण भारत के लिए गौरव करने जाएं तो हमारा पूरा जीवन ही कम पड़ जाता है। यदि साहित्य को सृष्टि मान लिया जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी को सृष्टि का कर्ता धर्ता अवश्य माना जा सकता है। उन्हें अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी को ही द गोर्के अर्थात मैक्सिम गोर्के ऑफ इंडिया कहा जाता है। परंतु मुझे यह तुलना कुछ ठीक नहीं लगती है, क्योंकि यदि मुंशी प्रेमचंद जी को बड़प्पन को नापने के लिए यदि किसी विदेशी साहित्यकार की से उनकी तुलना करनी पड़ जाए तो ये तो कॉलोनियल माइंडसेट बन जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी मौलिक थे, वे ओरिजिनल थे, वे किसी के जैसे नहीं थे, वे बस अपने जैसे थे। जब हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं ना तो हम पाते हैं कि उनकी ज़्यादातर कहानियाँ या ज़्यादातर उपन्यास सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होते हैं, वे वास्तविक नहीं है, परंतु वे वास्तविकता से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि काल्पनिक कथाएं भी असली लगने लग जाती हैं हमें। जब उनकी रचनाओं का अध्ययन करने लगते हैं तो पाते हैं कि उनके पात्र बस 1-2 लाइनों तक ही उनके रहते हैं, फिर तो वे हमारे हो जाते हैं। चाहे आप पूस की रात का हल्कू पढ़िए, चाहे ईदगाह का हामी, चाहे कफन में भीसु, माधव और बुधिया को पढ़िए, चाहे आप गबन में चालपा को पढ़िए, चाहे आप गोदान में होड़ी और धनिया को पढ़िए। ये सारे पात्र जब हम अपनी आंखों से छू लेते हैं ना तो वो पात्र हमारे पास रह जाते हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि इस भारत देश में एक ऐसा साहित्यकार, एक ऐसा शब्दकार जन्मा जिसने पूरी
पूरी दुनिया को अवाक कर दिया।